Sa atong tubag sa Salmo nag-ingontang bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Nya gisugdan ni pagpili sa Ginoo didto ni Abraham. Si Abraham 75 years old o niya giingnan siya sa Ginoo nga biya dinhis imong nasod kay tagaan ti kagdako nga katawhan. Pinili nga katawhan niya si Abraham nituo busa mibiya siya sa iyang nasod. So ang unang timailhan nga kita mao ang katawhan nga pinili sa Dios og mahimong bulahan kanang motuo ta sa isultis Ginoo. Linya imong tupad ing nawa jud kay gisupak sa gisultis Ginoo. Kanang color sa imong buhok wa na magsupak sa kabubutos Ginoo, hasta ng color sa imong naong, hasta ng imo karong sinultihan o binuhatan, apil na ng imo rong gikatipon sa imong kinabuhi kung sa manang tawhana nahasubay na o nahasupak sa sugo sa Ginoo. Anao na to? Kay mutuo ta, musunod kita sa sugo. Mao bitaw mga igsuon nga ang mahal nga Birhen Maria gitawag siya bulahan sa tanang mga babay tungod kay wa gyud siya gisupak nga sugo sa Ginoo. Og dinhi sa atong ebanghelyo ang usas mga sugo sa Ginoo nato kanig yung ayaw paghukom sa imong isig katao. Usa ni siya kasugo nga dili lang makaayo nato nga gisugo, makaayo sad sa atong isig katao. Ayaw paghukom, pasabot ana, ayaw siya ayaw siya og hukbi nga sadan. Bisan pag nakasala na siya, ayaw gid siya hukmi nga sadan. Kay inig hukom man gud nato nga sadan ang atong isig katao, musuday na sa tungon-ahona ang kanang murag bias na taniya. Ang iyan ang sala mo'y atong sigihan og tanaw. Pero ang atong ihukom sa atong isig katao, Diyos nun nga paghukom, kay matod pa niya ni Kristo ang sukdanan nga inyong gamiton, maura say akong gamiton ninyo, kanang Diyos nun nga sukdanan. O unsa may Diyos nun nga sukdanan, kana bang muhatag-tag judgment out of love. Hindi ko na lain na sang lingi sa imong tupad ing na nahigugma jud kanako kada adlaw na aron ang ato sang hukom nimo or nako pulusad out of love. Panalitan kita ka sa imong anak nangawat sa imong kwarta kay iyang giapil og sugal anang scatter or iyang iduwa og computer. Ikaw isip ginikanan unsay imong itawag sa imong anak, kawatan o natintal. Kung na kay gugma moingon ka ang akong anak natintal sa pagpangawat. Natintal sa ato pa dili gyud siya ingon nga tinuyo niya natintal. Nya imo siyang tabangan aron di na siya matintal. Nya kun ang imong bana mo'y nakapangabit unsa may imong isulti. Kung nasuko ka may kang nganong nangabit kang buanga ka. Ana. Pero kung ang imo gani gugma moingon ka ang akong bana natintal, ikapito na niniyang katintal. So grabe-grabe gining iyang kahuyang. So imo din siyang tabangan. Mao sad na ang Ginoo magtan-aw sad nato, iya sa nang gamiton nga sukdanan. Ini kasa nato moingon sad ang Ginoo natintal na sa Spadersiano. Ana. Ako gyapon ni siyang tabangan. Nya kamusad di mo mopalit og slat kay sige pamantag baligya aning atong si Tio para atong itabang sa mga balay. Moingon sad ang Ginoo natintal siya sa kadaw. Ana. Di lang sa kumasuko. Nya katusan ni hatag nakabuntog siya sa iyang kadaw. Nindot yapon kayo. Muna bulahan gyud ang katawhan nga gipili sa Dios. O hinaot unta maapil ta niining mga bulahan. Gilas na lang lingi sa imong tupad.
ing na sugod karon himuon ti kang bulahan. Kusga ko na be. Sugod karon himuon ti kang bulahan. Mingon din ang imong tupad sana all. Sige, mag-ampo na ta.